जनता विरोधी मैं ओधी fuel price, gas price, सामान price सब उठाइए ना वो वाला लाइफ तो कॉकरोच बना दीजिए जन जन विरोधी झूठ थी बात मेरा 56 इंची सीना है हवाबाजी करके ही मुझको जीना है जनता का सुख चैन मैंने ही तो छीना है Everyday corruption is a kiman jagani manu public kan youths kan frustrated hui jajo. डीजल के दाम गैस के दाम बहुत हुई महंगाई की मांग डीजल के दाम पेट्रोल के दाम मैंने खोदी This on account of the money inflation, price inflation on this diesel and petroleum, because all this account, many things follows. Means high rate in every which way, but like common man people used to face the problem. And then in short, I want to speak about the LPG. Because of the high taxation, let us say, the common people now they go back to the kind of practice to go for firewood or like charcoal, which is very, very dangerous for the family because of the air pollution inside the kitchen area, especially the most risky health hazard goes to the women and the children. And also, what can we say? We've got lots of things to speak about the thing and this inflammation. This global crude oil price is not that much high. But this taxation comes from central government, BJP government, so the state government of Nagaland, where that money goes. Some crores of money is to be gathered on this taxation, but the money goes nowhere to be seen. Someone's pocketing it, that we all know. So today we get here just to protest that let this taxation be calmed down for the benefit of the common people. And we, party workers organizing by the Sri Publication Departments, this is the first of its kind in Nagaland after this fuel, petrol and then diesel price hike. ইয়াতে আমাৰ প্ৰটেষ্ট কৰাটো অইল পেট্ৰল আৰু গেছ দাম বাঢ়া নিমিত্তে আমাৰ কমন পিপল পাব্লিক কাম চব দুখ পাই আছে we as citizens we are suffering because of the misgovernance and mismanagement of the BJP government. Every person who is standing here, every person who is at their homes, every farmer who is working, every individual who is doing his working for livelihood, even for auto rickshaw, for taxi, for transportation, for every one of us, we are suffering because of the tax rise, because of the increase of diesel, petrol, and especially for the homemakers, the mothers of the house, they are suffering because the gas cylinder prices also have shot up. It is affecting every normal life. Every normal life. Because of the rise, is the nerve center or is the bloodline, lifeline of the country, lifeline of the common people. And therefore,
until and unless this government reduces, rolls back on the prices of this diesel and petrol as well as LPG gas, it is not going to help the common people. They may be also giving reasons that there is war in the Middle East, there is war in Ukraine, and that itself is affecting the country. But let me tell you that when the crude oil price per barrel was at its lowest in the global market, our government did not lower the price of petrol or gas. And therefore, instead of lowering, they have extracted and squeezed the lives of each and every common person for their own gain. Not for the public, but for corporates, for their interest, for few, interest of the few. And therefore, it is the bounden duty of each and every one of us, not only those who are here, but every common people in the state to rise up, to voice at this injustice which has been provided by the government of India, by the BJP government, and keep pressure not only by our people but by the government of the day. They should also give pressure to the central government to lower the price of the diesel, petrol and the gas cylinders, because this is the life of a common people. It is affecting them drastically for medicine or even for what you are cooking at home. Because of the gas rise, you have to curtail what you may be giving to your sick son or daughter. If you are giving meat, then you may have to cut down on the meat because the cost of living has gone up. So this is affecting every one of us, and therefore there should be a revolution to ensure that this government goes according to the interests of the common people by and large. Nagaland also, not only the Congress party, but every civil society, every right-thinking citizens of the Nagaland has to give pressure to the popularly elected members of the state, the 60 MLAs, to also raise their voice and not be silent. Raise their voice for the interest of the public. They should also demand from the center that whatever they are imposing is not for the common people, not for the interest of our Naga people also. Therefore, all of us, it is not just a slogan, but this is a movement to ensure that justice is brought to the people. Thank you. Rolling government, both central and state. Taikan ba amikan ke bishi dukai kena aja Sabi, agite pasta state election laga she. Pasta state election laga do expenditure recover kuru bole ase na ki nimte ase pasta ka ek bar pa uthi jai she petrol laga. Na, itu amikan dal pas assess kurube. Kiman state election jaba iman price hike kure. Sob Soman laga sob price hike kure. Aji bhi amikan ke iman duk diya se. Ida gas price iman ucha se. Petrol laga, diesel laga. Itu country laga crisis loy. Itu amikan India laga crisis ase. Amikan laga economic crisis ase. Itu bra. Amikan ke election jante kono. Mahila khan ke youth khan ke. Mohina de 2000 dibo. Hole bhi gas to 1000 ponchi jai. Itu apun galo ba ulai lo ase. Tai khan jala ulai lo ase. Kisan laga mohina de salte 3 bar dibo koise. 2000 pra 2 bar ekla de. Itu bhi 2000. To ama khan magi khan bad ko kura khan sabi gas lagai man price hike up kodi she. 1000 upor hoy jase. Age mohina laga 970 pra loi thakse.
इतो गैस एकटा लबो निमता आपन किमान लाइन घुरगेन बइছে दुख घुरगेन आज আমি খান ইতো দুখ ঘুর দিয়া তো ইতা প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট খান পাছে বহুত সেন্টার স্টেট দেবে ইতো ভাল বা ভাবিবে ইতো আমি খান কংগ্রেস পা ইনিশিয়েটিভ লগেন ধর্ণা ঘুরা তো আমি খান লাগান হয় সব পাবলিক নিমতে আছে কিলে আপনার গভর্নমেন্ট জব খান পাবলিক কিমান আছে সব নিজের কামতে যাবলে গাড়ি পেট্রোল লাগাব লাগে তো না বেশি দুখ পাই আছে পিছে তো আমি খান লোক তো গব গভর্নমেন্ট তো পানি লাগাই কিনে বেরাম কব ইটো সিস্টেম তে আছে বাল বা আপনার পে ইস্যুস করবে আজি ইয়াতে কংগ্রেস পা টেকআপ করগে না ধর্ণা যাতো হোল নাগা নিমতে ঘুরাছে হোল পাবলিক নিমতে হোল ইন্ডিয়া পাবলিক নিমতে আছে আপনার বাল বা ঠিক করগে না ইটো তো ঠিক আছে কইগে না সব জায়গাতে ইনকা ধর্ণা করব লাগে খালি পার্টি লাগা ইস্যু নহয় সব পাবলিক আছে গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট अपन डिपार्टमेंट में काम करा दो अपन के सैलरी उठाई दिबो खाली पे अपन के एते बड़ा कमिटी थी उठाई के ना अपन के मुराई दे আছে उतो की निमता আছে उतो बड़ा बाल पा इतो ने एसेस करबो लागे सभी प्रेजेंटली इटा वेट नागालैंड स्टेट के किमान उठा से पेट्रोल ते 16% लो আছে 16.94 इतो कुल स्टेट गवर्नमेंट पर इतो उठा আছে और इटा पेट्रोल दे किमान लासे 12.83 ये तो गवर्नमेंट नागालैंड गवर्नमेंट पर इनका आमी खान पब्लिक के दुकान ले पे आमी खान तो ना जाने ये तो बड़ा अजीब बड़ा आमी खान ये तो धरना गुरा ही फर्स्ट स्टेप करके ना होल नागालैंड ते डिपार्टमेंट ते अपने तो ऑफिस चर्चा से तो अपने भी खास है तो ना सब पब्लिक खान भी सब उलाई के ना हो खान की गुरा से ऑर्गेनाइजेशन की गुरा से ये तो खान तो कुल लगा इनिशिएटिव भी हुआ है खाली पार्टी ला इनिशिएटिव নহয় सब नगर निमते सब इंडिया ते पब्लिक निमते আছে ইটো বাল পায় আপন বি কাউন্ট ক্যালকুলেশন করিগে না ইটো ফাইট করলে ঠিক আছে কইগে না আর আজি পুরা এপল গ্রো আছে বিজেপি গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল ডে নাগাল্যান্ড স্টেট ডে এনপিএফ গভর্নমেন্ট কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট ইটো পেট্রোল ডিজেল না গ্যাস না ইমিডিয়েটলি দাম করব লাগে কইগে না ইটো মইলা লাস্ট কথা কইছে থ্যাংক ইউ इतो हिपोक्रेसी को दो আমি আপনাকে প্লে করনা দিখাও রে हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ये तो मतलब जनस ने हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है हिपोक्रेसी ला भी लिमिट থাকে হলিবি এটো লিমিট সব পার কৰি দিছে মোদি তো আৰু তাতে যাই কিনা ইটালীতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কে তাই কি কৰিছে মেলোডি আপনি হানবি দেখিছ না মেলোডি চকলেট দিছে না দ্যাট শোজ হাউ ইনসেনসিটিভ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ এই কাউন্ট্রি দে মানুহখান ইমান দুখ পাই কিনা some few days back Gorakhpur de gas cylinder lole manogan 1-2 baji morning te mosquito net thani kina line de bhoi rakise ede paper leak hoase unemployment crisis price rise hoase aru man prime minister to Italy de jaigina taganla prime minister ke melody khilase so this shows how insensitive this present government is aru ido gas chula dikhes na ido gas noina chula ido ami kote branch jane BJP manla ghor banche to ami udisile তাহান বি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে চিলিণ্ডাৰটো নাপাই আছে ব্লেক টিভি নাপাই আছে এতিয়া তো তাহান বি খুশিৰ পৰা আমি প্ৰটেষ্ট কৰিব আহিছিলে উপায় নাই তাহানতো গভৰ্ণমেণ্ট আছে হ'লিবি আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আহিছিলে ছাপোৰ্ট কৰি আছে মৰেল ছাপোৰ্ট কৰি আছে কোনে এইটো পাতাইছে দেই এতিয়া বিজেপি খান ভাগ খান মেলোডি উদিদিন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা মেলোনিকি দিয়াতো তাহানতো পাৰ্লি প্ৰডাক্টছ পৰা এইটো মেনুফেকচাৰ কৰে তো তাহানতো পাৰ্লি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লা stocks kini dishe BJP leader or supporters bhi same ase de aru itia tahan ko ase ar USDB European countries te 200-300 petrol prices bhi hoise but we have to understand purchasing power parity or per capita income ito understand korbo lare clearly ami khan India te 10 taka kama ase gole to US la citizen do nolibi European citizen do they are earning 20-30 times more than us 200 rupees 300 rupees kama ase so they can afford olive amhan ido bak khan comparison kora do ido amhan bujo lage tan la explanation dito ase olive amhan ido bujo lage and lastly ido ekta video play korol mon ase ami आत्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता मित्रों मुझे परमात्मा ने जब बनाया
उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मित्रों मुझे Abdan Hundishina. Itu Prime Minister today nine non-biological being ase koi. Aru ita tai ko do jitya istor ba tai ke banaise tai ke na banaise ki tai komti soch koruna parekse. Komti bhabna koruna parekse. That means ita gas cylinder 1000 plus hua petrol price 100 thodi to komti no itu komti ase. Tai laga bhabna hisab de 200 300 jawla ase to. So we have to be prepared. Aru my last appeal to the Gen Zs. Ita cockroach party ahi kina aman sob bi ekdam enthusiastic waje olibi itu aman protest kora do itu Congress party ami khan server kwanchina itu amala duty thaka karne noy itu aman sob manu karne protest kore je we cannot afford to be silent spectators or neutral thakala itu time noy we have to take sides our political consciousness thakibo lagibo itu ami appeal kora do changes khan ge aru public khan de आही के ना भारत है ना अमेन जना प्रोटेस्ट ना पर लिबे कांग्रेस पार्टी अपने आन करने खड़ा करा दो अमें खान दो प्राइस राइस पर लेकिन पेट्रोल पर डीजल पर लेकिन लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी करने भी प्रोटेस्ट कर रही है रास्ता करने भी प्रोटेस्ट कर रही है ऑन ऑल इश्यूज ऑन ऑल एस्पेक्ट्स अमें खान पब्लिक करने खड़ा कर दो अपने आन भी इनका भारत उलाव ना पर लिबे अपने वाला सपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी के दिबे को ना इतो रिक्वेस्ट कर रहे थैंक यू इतु लेबर्स खान कंस्ट्रक्शन कंपनीज ITs मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स किमान आसे सब इफेक्ट हुआ से मोखान घोटे की खाए इतु भी इफेक्ट हुआ से मोखान ला ट्रांसपोर्ट ते इफेक्ट हुआ से कंस्ट्रक्शन ते मोखान घोर बनाई थका मानु खान सेरामिक टाइल्स इतु खान सब इतु गैस पेट्रोल डीजल पर ही बनाए तो आजी मोखान 1 टका 2 टका उठी आसे कोई गेना इको न है इनिका भावना करी गेना सम अदर पार्टीज खान इनिका कोई थके होइले भी इतुला इफेक्ट किनिका মই খান के কৰি আছে মই খান প্র্যাকটিক্যালি ইটো আজি ফিল কৰি আছে কিলে কইলে ঘৰতে আজি গেছ লা দাম হুদি চাবি ঘৰতে যাই কেনা সামান লা দাম হুদি চাবি ट्रांसपोर्टेशन হুদি চাবি বাজারতে যাই কেনা मंडीते एग्रीकल्चर ला হুদি চাবি एवरीथिंग एकता भी सामान तो पेट्रोल और डीजल पर रिलेटेड ना इनिका नय सब মই খান इतिया तो पेट्रोल और डीजल ते ही हो जाइसे इतिया ग्लोबल क्राइसिस আছে কই কেনা মই খান के दाम उठाई আছে इनिका को আছে হইলে भी নহয় इतु एक्चुअली इतु নহয় मोहल्ला स्टेट তে वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस इतु खान भी আছে যদি मोहल्ला स्टेट खान भी मोहल्ला पब्लिक के मरम करे কইলে নিজৰ লা স্টেট कैपेसिटी পৰা भी কমতি কৰিব পাৰে আৰু কোৱা নিচিনা 2004 পৰা লৈ কেনা 2014 तक मोहल्ला यूपीए गवर्नमेंट থাকা টাইমতে গ্লোবাল অইল প্ৰাইसेस নামিয়া টাইমতে मोहल्ला गवर्नमेंट পৰা নামাইছে হইলে भी 2014 পৰা লৈ কেনা আজি तक कितिया नामिसे एक बार भी इनिका हुआ ना किले हुआ ना इतु क्वेश्चन तो मोखान हुदिब लागे मोखानला यूपीए गवर्नमेंट थाका टाइमते कांग्रेस गवर्नमेंट थाका टाइमते मोखान हुदाय किनिका आसे पब्लिक ला ग्रीवांसेस पब्लिक ला सिचुएशन किनिका आसे सब मिलाई किना करे আজি मोखान के डेफिसिट राखी दिया तो আজি मोखान एडजस्ट करि आसे इतु एडजस्टमेंट तो मोखानला पॉकेट ते आइबो इतु एडजस्टमेंट तो मोखानला बैंक ते आइबो इतु एडजस्टमेंट तो मोखानला फैमिली ते आइबो इतिया পৰা मोखान যদি प्रोटेस्ट ना करिसे कइले इतु इंक्रीमेंट तो बेसी हाई होई থাকিবो इतु इंक्रीमेंट तो नामिबला भी নহয় Now, my former speaker also already quit. Moi do time beshi nalu de. Huli ko nisna. Si man do sob naga manu mon bitore price rise to beshi hua je. Man sob manu dam do beshi uthi ase guna gora huli bi mon bikha jetan. Huli अपने हम तो पहले अपने हम सब ये इना खड़ा करे तो सब नागा मधु की रिप्रेजेंट करे दे तो अपने हम छुट्टू मनु न होए गुना सबसे फर्स्ट तो कोई दे अपने सब के you are doing it in behalf of the Nagas. Now, price size la kutha do na ku jare moi ekta cool mon thaka do why are we gathered here today? Because we are suffering, is it? And I want to talk about the context of Nagaland. Why are we suffering? Because this is an oppositionless government. You agree? Oppositionless government to bal ase. Bal nai no na hoye. किमान दुख पासे नागालैंड स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट किमान আছে एवरीडे करप्शन আছে किमान जगह रे मानु पब्लिक कान दो यूथ कान दो फ्रस्ट्रेटेड हुई जाजो और मैं यूथ कान गिवी तुई कुलमन আছে दे don't think that it's none of your business you are affected directly or indirectly you are affected just because you are silent today tomorrow there will be nobody to voice out for you in that time they voice out kuru lage do aro aji man congress wa organize kurishi guna don't try to politicize this
since no other organizations in Nagaland are taking up the issue of the price rise, we are doing it. We are doing it on behalf of the Nagas. Okay? None way. Politicize Nagrol ge. Just last year, youths can do Jaina government act office agitation because of the corruption. But the concerned minister started saying that maybe because BJP is a government Congress. See, they try to politicize like that. See, please don't be silent spectators anymore. Know your rights. Know your rights. Especially when it comes to our party also, since there is no MLA in our state, I'm requesting my senior leaders, and I want to let this message reach AICC also. We should start actually acting the role of opposition. I repeat, we should start taking the role of opposition in our state. Yeah, thank you. উঠাই থাকিছে কিন্তু প্রাইস রেট কম করা নাই মনমোহন সিং গভর্নমেন্টে ক্রুড অয়েল লাগার দাম তো $140 পার ব্যারেল থাকিছে $140 পার ব্যারেল কিন্তু আমি কারণ পেট্রোল তো 70, 69, 65 এনেকা পাই থাকিছে ডিজেল তো 59, 55 পাই থাকিছে গ্যাস সিলিন্ডার তো 450 পৰা পাই থাকিছে হুঁচা আছে নে নাই তো আজি কি হৈছে আজি কি কাৰণ আমি কারণ পেট্রোল তো দাম কম নকৰি গেলে উঠাই গেলে 102 আজি নাগালেণ্ডে 102, 103 পঞ্চাই দিছে ডিজেল তো 90 প্লাস হৈছে আৰু গ্যাস সিলিন্ডার দাম তো 1000 প্লাস আছে তো এইটো কথা তো কি আছে মানে তাইকান 40 লাখ করোড় ইনকাম কৰিছে আউট অফ পেট্রোল ডিজেল ট্যাক্সেশন পৰা 40 লাখ করোড় তো 3 লাখ করোড় তখন তিরাই কেনা আজি আরাম করে আপনি খানকে রিডিউস প্রাইস 50 রুপিস 60 রুপিস পার পেট্রোল পার লিটার দিবলে পারিবলে থাকিছে কিন্তু দিয়া নাই তো তখন কোন লাগা বেনিফিট করিছে এটো আদানি আম্বানি কা বেনিফিট করি কেনে আইছে তো আমি খান সফর করি আছে তো এটো লাগা আৰু এতিয়া কালি পরশু বি তখন 3 রুপিস ইনক্রিজ করিছে এটো দিন বি ক্রুড অয়েল লাগার দাম তো 7 রুপিস ডাউন হইছে তো 7 রুপিস ক্রুড অয়েল ডাউন হইছে তখন 3 রুপিস আপ করে দিছে পেট্রোল এটো শরম কথা আছে না নাই আমি কান সব ফিল করে তো না কিমান দাম উঠিব আৰু বি উঠিবলে আছে সব মানুহ কয় 150 তক যাব আৰু এটো 150 যাইলে আমি কান কেনেকা বিয়ার করিব এটো আমি কান প্রিপেয়ার হ'ব লাগে এতিয়া আমি একটা দুইটা অলপ শর্ট করে দিব টাইম নাই হলে বি অলপ জানিব লাগে আমি কান ব্যাংক বি এতিয়া সফর কৰি আছে কি লাগি আনএমপ্লয়মেন্ট হৈ আছে আনএমপ্লয়মেন্ট কোন পৰা কৰি আছে কোম্পানী খান পৰা ছাড়ি আছে তো কি লাগি দাম উঠি আছে তখন স্যালারি দিব না পারে তো দাম উঠি গেলে স্যালারি দিব না পারে তখন আনএমপ্লয়েড কৰি আছে মানুষকে এমপ্লয়মেন্ট ছাড়ি আছে তো এমপ্লয়মেন্ট ছাড়িলে আজিকালি মোবাইল বি মানুষ একটা কিনে তো ইএমআই পৰা কিনে তো একটা গ্যাস সিলিন্ডার বি কিনিব তো ইএমআই পৰা কিনিব আজিকালি এনেকা হইছে সিস্টেম তো একটা টিভি বি কিনিব তো ইএমআই পৰা কিনে ফ্রিজ বি কিনিব তো ইএমআই পৰা কিনে তো যেতিয়া আপনার জব যাই যাব তো ইএমআই ক'ত পৰা তিৰাব তো ইএমআই তিৰাব নাপাৰিলে বেংক তো ফেল হ'ব তো বেংক ফেল হৈছে কোন ফেল হ'ব ইন্ডিয়া ফেল হৈ যাব তো এতিয়া এইটো সিচুৱেশ্যন আছে আপনি কান বি উঠাই চাই থাকিব বেছি বেংক লাগা নাম ওলাই আছে কি জানে তখন ফেল হৈ গেলে আছে মোদী সরকার তো খালি এনাউন্সই কৰা নাই এনেকা ভাবনা মনতে আছে এইটো পৰা মানুহ খান কয় এতিয়া বেংক ফেল হৈছে কলে কি হ'ব দেশতে আপনি কান সব জানে আমেরিকাতে কেনেকা বেংক ফেল হৈছে কেনেকা সফর কৰিছে এতিয়া আমি খান বি গভর্নমেন্টকে এইটো পৰা বাৰ কৈ আছে দাম তো কম কৰিব লাগে ঠিক পৰা আমি খান কুটো সাহেব কৈছে নাগালেণ্ডে ভেট লৈ আছে 17% মানে 17 রুপিস এরাউন্ড ভেট লৈ আছে আৰু এক্সাইজ তো আমি খান 13 রুপিস দি আছে মানে ইন টোটাল 30 রুপিস আমি খান এক্সট্রা ট্যাক্স নাম পৰা দি আছে তো আজি লাগা রেট হিসাব কইলে বি ইটোৰ ওপৰতে কোম্পানী খান বি কিমান ইনকাম কৰি আছে পেট্রোল পাম্প ওনার বি কিমান ইনকাম কৰি আছে ইটো সব চাইলে আমি খান পেট্রোল তো একচুয়ালতে 50 রুপিস হ'ব লাগে তো কিন্তু সব ইটো ট্যাক্স পৰা মাৰি আছে তো ট্যাক্স কেনেকৈ কম কৰিব এইটো কাৰণে আমি খান আজি সব পাব্লিককে এইটো জনাই আছে আপনি খান আৱাজ উঠাব লাগে পাব্লিক আৱাজ উঠাইলে গভৰ্নমেণ্টে একো কৰিবলৈ নাই পেট্রোল দাম পেট্রোল দাম ডিজেল দাম ডিজেল দাম ডিজেল দাম গ্যাস সিলিন্ডার দাম গ্যাস সিলিন্ডার দাম গ্যাস সিলিন্ডার দাম we want relief we want
government. BJP government.